An Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw, Nobyembre 20, tuig 2025, Huwebes, haning akatluan kag tulo nga semana han katuigan. Kinuha nida kan San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 41. Tubtub ngadto han 44. Hanhirani na Jesus ngan han pakakita niya han syudad han Jerusalem. Nagtangis siya ngan nagsiring, kun maaram kalaya na kun ano an kinahanglan parahan kalinaw. Kun iya na diri kay ni makakakita, maabot in panahon nga paglilibutan ka an imo mga kaaway. Pag-uulangon ka ngan susulungon ka nira ang tanan nga dapit. Uubuson ka gud in pagrub-an nira ngan papatayon an nga tanan nga mga tao hasakob han imo mga padir. Papanason gud an nga tanan nga mga bato tungod kay waray ka makasabot han panahon han pag-abot ang Diyos. In pagtalwas haimo. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo. Yan ang adlaw. Bisan kun iginpanagna na ang mga manaragna ang pag-abot ni Jesus nga magtatalwas han kalibutan. Ngan bisan pangani ang balaod ni Moises nga han mga salmo gidaan na iniigin gahin ang pag-abot han manunubos. Waray gihapon kilala han mga tao han pag-abot na han panahon kung tawagon din ang Ebanghelyo na han pagbisita han Dios. Ang katungtungan nga panahon kung diin inabot na dida kan Jesus ang manunubos. Dida panaglitan kan Isaías yung manaragna. Gin susumat na kung ano ang hitsura, ano nga klase ang maabot nga manaragna. Usahiya nga uripon ni Yahweh. Naghahalad an iya kalugaringon, ngan paghihibangon niya an kamatayon. Pinaagi niya ngahaw, paghalad niya kinabuhi. Basig, didahan niya pagkabanhaw, anin uman nga namatay, mabanhaw man liwat, sugad ha iya. Kundi, waray lagi hapon niya karawata, han Jerusalem, nga amo ang pinili nga bungtuhan Diyos. Sanglit, dinahini nga Ebanghelyo nga atong ginbasay ng adlaw. Nagtatangi si Jesus kay iya kinita an kabtang nga mahinanabo a Jerusalem. Magugunob ini. Paghihibangon
tubtub nga waray usa nga bato nga matungbaw hin usa nga bato. Sumalaan istorya ni Jerusalem na hinabo ini paghagos hinkapin hinkaliman katuig naruba ang syudad kundiin nataw ug igpadara at magtaralwas. Nagpapadayon ini nga istorya tubtub nga dayana kay damo ha aton bisan kun aada na nga tanan ginbuhat na hal Dios basi kita magukuy hing kinabuhi subay hanigin padara nga magtararwas. May na simbahan naging tukod ang magpapabilin pag-upod ha aton tubtub hang katapos han panahon. Pareho man gihapon ang Espiritu Santo. Nganan mga sakramento nga mga paagi o bulig hin pag-ukoy hin maupay o Kristohanon nga kinabuhi. Pero apisar hini diri lagi hapon ang kadam-an nga mga katawhan na tuod hini ug nagpapahimulos hini. Ang mga binunyagan amo nahiraan bungto ang Israel nga bag-o. Ang bag-o nga Jerusalem mga pinili han Dios nga kunta magiging kalamrag, magiging asin ug magiging patubo han bug-o sa kalibutan. Labi na para hadton waray kumilala ang magtaralwas. Basi kunta pinaagi ha ira mahibalik ang nga tanan ngadto han ginhadian han langit.